Idi, kantsaw da nga kantsaw nga basta Ilocano kuripot. Dat tagarod nga tiyempo rigat, sino garod tagdaw-dawat. Nabida pa kayatan ti 5,000, 30,000 kano dapat. Wow. Datayo nga Ilocano, saan tayo nga agbisinta, nalaing tayo nga agsidat dinengdeng. Basta dati bugoong kan asin. Oray armang lati sagpaw na naimasan. Iso dapat amu tayo ti agmula-mula ti natnateng ta isupay jay matipid tayo. Tay kunada garudan. Nod dati imulam at dati dungawat. Saan tay masapul ti gasol ta ado ti mapidot akay kayo tay igid. No awan mangpaad ka pay lang ta ibilag mo yung gana aggango. Mayat pay ti aglako ti sungrod datta ta nangina ti gasol. Di paglakwam isunton ti igatang mo bagas. No makaramraman ka karnen mangpakat kan ti silo banyas wenno abuyo a manok. Pero tay manok karubam ta diket sikat ti karnyen na. Datayo nga Ilocano kayang-kaya tayo nga agsubli ti kadaanan nga wagas ti panagbiag. Ti pagnamayan na lang data. Adun ti solar powered nga silsilaw kan appliances. Mabalin nga bike pay lang ti pagluganam ta sementado metten halos aming nga kalkalsada. Ngamno kayat mulat ta nga nakakutse. Bumatang kan ti magic car. Minadaksen problema adag dito'y nga pagsanggiram. Numadim talaga kaya nagketrumabaw kan